Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to present our material. Before we start present our material, we would like to introduce our members. The first is me, Divya Eka, and then Ardi Prabowo Aji, Seskatri Anah Mareti, Tias Dwi Retnoningrum, Selvi Sutri Insani, Eka Aprilia, Alingga Pratama, Davan Kadumas, Hendra Maisaputra, and the last is Adi Marianto. So, the title of this video is The Analysis of the Text, and there are 4 submaterials. The first is Analysis of the Text, and then Reading the Text, Intention of the Text, and the last is Intention of the Translator. The first material is Analysis of Text. Text analysis plays an important role in translation process. Thus, it is always paid attention by both of the translator and the translation researcher. According to Newmark, 1988, analysis of text is a procedure in which the translation must read the text, find out the intention of the text, text styles, readerships, as well as stylistic scales, attitude, and settings. Besides, the translator has to take into account the quality of the writing, and before translating, he or she has to read the text the last time. Jadi, analisis teks berperan penting dalam proses translation atau penerjemahan. Oleh karena itu, hal ini harus selalu diperhatikan oleh para penerjemah ataupun peneliti terjemahan. Menurut Newmark tahun 1988, analisis suatu teks adalah prosedur di mana penerjemah harus membaca teks, lalu mengetahui maksud teks, gaya teks, jumlah pembaca, serta skala stilistik, sikap, dan setting. Selain itu, penerjemah juga harus memperhatikan kualitas tulisannya, dan sebelum menerjemahkan, dia harus membaca teks yang terakhir kali. The second material is reading the text. Reading the text have 2 purposes. First, to understand what it's about. Second, to analyze it from translator point of view, which is not the same as a linguistic or a literary critic. We have to determine its intention and the way it is written for the purpose of selecting a suitable translated method and identifying particular and recurrent problem. Jadi, reading text memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk memahami tentang apa arti teks tersebut. Yang kedua, untuk menganalisis dari sudut pandang penerjemah yang tidak sama dengan ahli bahasa atau kritikus sastra. Nah, kita harus menentukan maksud dan cara penulisan untuk tujuan memilih metode penerjemah yang sesuai dan mengidentifikasi masalah khusus dan berulang. The next material will be delivered by me. The translator at first is the reader, but not the formal reader at least. He also both reader and reader translator. Peter Newmark in 1988 claimed the translator begins the job by reading for 2 purposes: to understand what it is about, to analyze it from the translator's points of view. The translator has to define its intention and the way it is written for the purpose of selecting suitable translation method and identifying particular problems. Also, Newmark in 1988 suggested in order to understand the text, general reading and close reading are required. General reading is to get the gist. The translator can gather general information about subject of the text through text box. Specialist paper and close reading is to read words both out of and in the context. Jadi, maksudnya adalah pada intinya seorang penerjemah itu ada pembaca
karena sebelum mereka menerjemahkan teks harus membaca terlebih dahulu. Tetapi seorang penerjemah itu bukan hanya seorang pembaca biasa, maksudnya bukan pembaca biasa karena mereka juga melakukan kegiatan penerjemahan. Jadi itu apa yang dimaksud pembaca dan pembaca penerjemah. Menurut Newmark, pada tahun 1988, seseorang penerjemah memulai pekerjaannya dengan membaca untuk dua tujuan: memahami teks lalu menganalisisnya dari sudut pandang penerjemah. Terlebih dahulu, penerjemah harus mengidentifikasikan atau menginterpretasikan niatnya, lalu setelah itu secara tertulis yang bertujuan untuk memilih metode penerjemahan yang sesuai. Setelah itu mengidentifikasinya. Pada tahun 1988, Newmark juga menyarankan untuk memahami teks itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara membaca secara umum dan secara dekat atau konteks. Membaca secara umum adalah untuk mengetahui intinya. Jadi sudah secara langsung penerjemahannya. Sama halnya seperti metode word for word. Nah, penerjemah bisa dapat informasi secara umum ini melalui buku, teks, makalah, atau ensiklopedia. Sedangkan cara yang kedua, membaca secara dekat atau khusus, itu berarti membaca kata-kata baik di luar maupun di dalam konteks. Seperti metode translation literal. Intention of the text. In reading, we search for the intention of the text. We cannot isolate this from understanding it. They go together, and the title may be removed from the content as well as the intention. Dalam membaca, kita mencari sebuah maksud dan tujuan dari sebuah teks. Kita tidak bisa memisahkan hal ini untuk memahaminya. Hal ini berjalan berdampingan, dan terkadang judul sangat jauh berbeda dari konten dan maksud tujuan dari teks tersebut. Two texts may describe a battle or a riot or a debate, stating the same fact and figure. But the type of language used and even the grammatical structure, passive voice, impersonal verb, often used to disclaim responsibility. In each case may be evidence of different point of view. Dua teks mungkin menggambarkan pertentangan, perseteruan, atau debate yang menyatakan hal yang sama mengenai fakta dan angka serta tokoh. Tetapi jenis bahasa yang digunakan dan bahkan struktur tata bahasa, kalimat pasif, kata kerja impersonal yang sering digunakan untuk melepaskan tanggung jawab, dalam setiap kasus dapat menjadi bukti bahwa penulis memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. The intention of the text represent the search language writer's attitude to the subject matter. Maksud atau tujuan dari sebuah teks merepresentasikan sikap bahasa penulis terhadap gagasan atau ide pikirannya. Intention of the text. So, when you're reading, especially when you translate some text, the first and the important things to know is what the intention of the text about. Why this is so important? It's because we cannot solve this from understanding it. Intention of the text is shown through the selecting means like grammatical structure and vocabulary of the writer. So, when you can understand what is the text that you want to translate or what the text you are reading, you can easily to translate that. For example,
Okay, for example, you can read that from this presentation page, but I'll give you another example. It's just like, yeah, I'll take from this page. The intention of the text from this page is to continue explaining the intention of the text material. That is what those page or text want you to understand. It's also the reason why when you do some, TOEFL reading assessment or kind of stuff like that, the first question that will show up is, what is the intention of the text above? Yeah, this is why the intention of the text is important. Peter Newmark, on his book, he stated that the intention of the text represent the SL writer attitude to the subject matter. Dalam membaca, seperti yang dikatakan Newmark, untuk mencari maksud teks tersebut, mereka dapat memisahkan ini untuk memahaminya. Maksud teks ditunjukkan melalui cara pemilihan seperti struktur tata bahasa dan kosakata dari penulis. Misalnya, dua teks menjelaskan subjek yang sama sebagai perbandingan. Contohnya, teks positif digunakan untuk ekspresi positif. Contoh kosakatanya seperti semoga, untungnya, dan lain-lain. Namun, teks negatif sebaliknya menggunakan ekspresi negatif. Kosakatanya seperti unfortunately and it is pity that. Maksud teks mewakili sikap penulis terhadap materi pelajaran berdasarkan Newmark 1988. Jadi, tugas pertama dan paling penting adalah mencari maksud teks tersebut. The last material is intention of the translator. Usually, translator intention is identical with that of the author of the source language text, but translator may be translating an advertisement, a notice, or a set of instructions to show their client how source matter are formulated and written in the source language, rather than how to adapt them in order to persuade or instruct a new target language reader. And again, translator may be translating a manual of instruction for less educated readership, so that the explanation in his translation may be much longer than the reproduction. Newmark menjelaskan bahwa biasanya seorang penerjemah identik dengan maksud penulis bahasa sumber. Akan tetapi, bisa saja seorang penerjemah menerjemahkan iklan, pemberitahuan, instruksi untuk menunjukkan ke kliennya bagaimana hal-hal tersebut dirumuskan dan ditulis dalam bahasa sumber, dan bagaimana ia mengadaptasi terjemahan tersebut sehingga membuat pembaca dari bahasa sasaran tertarik. That's all about our material in this video, and thanks for your attention. I hope you guys enjoy for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.